आगदुती ओते आज्ञांकर गोटे प्रश्न थिला हमर सुना के ना जा तो ऑपरेशन कलेला ऑपरेशन जे हमर परपन ऑपरेशन नहीं से गो ओ अक्षर आद्य अक्षर काटी देले प्रश्न प्रश्न तो बुढ़ा बुढ़ी लोग के कान सुबले नाक नहीं सुबावले हले प्रश्नटा ऑपरेशन हो जाय देखे हमर सजनी आसले कहि दे बोली आज्ञांगो कथा दिथिने कहि दियो ताहले कहे मैं कान बाबू प्रश्न थिला हमर पाखरे प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु बाके सहु मो जीवन पछे नरक के पड़ी थाउ उद्धार हो बाबरे तारे दे कहबा के पड़बा आगो सुन सुन गदुती सही सुनु छे हे धन कहू छे बुझाई गो सुन सुन मर दुती सही के ना जा दिखाई दियो त के ना जा पत्र थिले दिखाई दियो त बात हमर कास ठीक है सेटिंग करबार अछि पत्र के ना जी के ना जा कहितिला गई प्रश्नटा या तुम्हें आर सुनो सुनो गो आज्ञा मोर आर दउचन बुझाई गो सुनो सुनो गो आज्ञा मोर मन पाइले हो करबो टमाटा के टमाटा हमर सामाने सामाने बोल सब भनै बोलू माछे भने उलगिटा हो जागा बोला छ मोर बहन केंता छ मोर छापता एक नंबर बाउद्रू छन बोले है बाबे सुन सुन गदुती सही हे धन कहू छे बुझाई गो सुन सुन मर दुती सही आगो सुन सुन गदुती सही हे धन कहू छे बुझाई गो सुन सुन मर दुती सही पुराण कहू छे धन 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 खाली खुद खुद आदि जन मामू आले काय थी लगे हमका बखी जन छ काय ती लागे हेतर हेतु चता देई गो सुन सुन मर दुती सही हे धन कहू छे बुझाई गो सुन सुन मर दुती सही हे धन कहिनी बुझाई गो सुन सुन मर दुती सही बाबरे राजी कोने दिने काना है छ बाबू दिने काना है छे आगो गप छाड़ी मुई मथुरा गनी गो मथुरा गनी हे गप छाड़ी मुई मथुरा गनी गो मथुरा गनी धन मथुरा गनी बाबरे 4 दिन हला गंटो देखि जाई छ मैं राधा देवी को जेते बेर के गोपो छाड़ी के मथुरा पड़े गनी है बाबरे दिली प्रकृति रे सथे जदी जहार पाखरे जहार लव थीसी जे जहार के भल पाउथीसी बाबरे खा छने ने देखि बोरा पागल लागि जासी भारती थी जुगु छे समरे में राधा मुई तो एड़की दिन धन गोपरे जकरी बढ़ी छु बाबरे केते दिल दी आदमी हे थमो कहा बाप यार को केते भल ने बाबू हे थमो जेते बेर के मैं 4 दिन रहमी यार फुला में गोमर धन बइनी हे गोप छाड़ी मुई मथुरा गनी गो मथुरा गनी गप छाड़ी मुई मथुरा गनी गो मथुरा गनी धरा मथुरा गनी क्या रे देउ छ मनो बाबरे से समय दिन के गप छाड़ी के कृष्ण भगवान मथुरा पर के जाउ छ हे मोर सजनी मोर धन का करी छ का बोल हे मोर फोटो देखी धन हे सहुरगुनी हे मोर तो फोटो देखी धन हे सहुरगुनी सुन सुन को देती चाहिए हे धन कहते बुझाई गो सुन सुन बर देती सही हे धन कहते बुझाई गो सुन सुन बर देती सही
এই সময় ভগবান দ্বারকা নগরে দেখতে প্রবেশ করলে হায় হায় অষ্টপাটবন সুবিধরকে বিবাহ হইছান হ্যাঁ হ্যাঁ বাবরে সথে যদি যে যাকে ভাল পাসি ভাল পাইছি সাথে যদি এটা একটা মা মানকর কথা প্রকৃতির স্বামী স্ত্রী প্রতি যাহার লোভ থিসি মানে লোভ থিসি বাবরে সে কেবে কি স্বামীকে অনান্তর না করে নাই করে আর নিজে যদি স্বামী বি হও নিজের স্ত্রীকে বাবরে হেলে গৃহ লক্ষ্মী স্ত্রীকে বি কেবে অনাদর না করে সেই সময় আথি দ্বারকা নগরে যদি তুমি প্রবেশ হই যাইছ আমার সেনা হায় হায় বাবরে দিনে মোর অষ্টপাটবন শিখ বাবুরে পরীক্ষা করি বলো যে ইমানে মানে মতে কেতে ভাল পাসি বাবরে এই সব জায়গা রানী মতে কেতে ভাল পাসন বইনি প্রকৃতিরে কি মতে বেশি ভাল পাসন বইনি হায় হায় এ দেখো কা করিছে বাবু এ দেখো মায়া ভিলে মুহি আগতা মধন সতকে বাবরে দেখো মে মায়া ভিলে তুতি আগতা মধন ये देखो खाए को करी रंगे ये देखो खाए को करी रंगे ये धन खिली भियान ये देखो खाए को करी जानू परीक्षा करिली गधन समय भगवान क्या कहले का बोले सत्य रानी माने मते भल पासन का बोले माया भी पुरुषा से माया धर भगवान गुटे माया करी बाबरे तांकर जानूबा जन घरे गुटे घाट तैयार करले हेंदा का उठेन गेंडा बोलसा हाय हाय बाबरे जतबे घाट तैयार करी दै छा बाबरे दिनो दिन बहु देखो धन रे बढ़िला कपुन आगो पूजो रक्त रे गदुती ये देखो होइला ये देखो पूजो रक्त रे सखा फन रे होइला निर्माण पदटे अच्छे करी कराऊ थाई मुही मो बिनु अन्य गति नहीं बाबरे रखे हरि तो मारे के मारे हरि तो रखे के तेनु करी से अष्टपाटवन सिंह राखे बाबरे गुटे घाट भगवान तांकर जन घर तैयार कले बाबरे पूजा रक्त रे फुटी पड़ी जाउथे कृष्ण भगवान जो इमा को और निबोचे न और मरिज में कासे आज यार दिन सरी गला न बरुछा আর কৃষ্ণ ভগবান ছটপট 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 হচ্ছে বাবরে ঘাটা তো পাচি গইছে হ্যাঁ পূজোর রক্ত বাহারি পড়ুছে হ্যাঁ সে সময় কানা করি ছান কা করথাম সে তো গুটে রোগী হেগরি পড়ি ছান বাপ লাগি না ধন্দু এ দিলীপ বরগড় হসপিটাল के जाउ বড় छथिला লাগুছে নাই हाय বলে এদলা ভাল লাগ বাবরে কেডে কেডে ডক্টর বিহার মানে যাও শুনি দে মন দেই গিরি ঠিক আছে বিলা যেতরকে বাবরে সে ঘাটা যেতরকে ভগবান মায়া রূপী মানে ঘার পেশেন্ট হেগরি পড়ি ছান হেলে বাবরে ডক্টর হবা কি ডক্টর সেই ভগবান চিন্তা কলে এ দেখো সে মায়া ধর ও নারায়ণ বৈদ্য রূপকু ধরিণ এ দেখো মায়া ধর নারায়ণ বৈদ্য রূপকু ধরিণ আগ দ্বারকা নগরে তুতি ধনরে করন্তি ভ্রমণ দেখ দ্বারকা নগরে প্রভু করন্তি ভ্রমণ
হয় দিন দিনকে যেতে বড়ি যাচ্ছে বড় হচ্ছে ভগবান আত্মিকে ছটপট এ মাগো আর নাই বসে ন আধীন পটাক করে জীবনটা ছাড়ি যাবা কাছে বলুছন আর ভগবান ছটপট ছটপট হউছন হ্যাঁ কে সহি পারবা নিশ্চয় পারে দুঃখ কে সহি পারে নে সেই সময় অষ্টপাট রানী যাক আটটা যাক রানী চিন্তা করছন মোর ভগবান মরি যাবে কাছে মোর পতি মরি যাবে কা বলুছন মাবরে যেতে ট্রিটমেন্ট যেতে চিকিৎসা করে বি ফল নাই হবা ভাল নাই হবা সে বাদ দেগি মাবরে সে মায়া ধর ভগবান সে মায়াবী কৃষ্ণ নিজে বৈদ্য রূপ ধরি কি মাবরে সে বাদ দেগি যাউছন হয় হয় এদেরকে দেখি দিলে অষ্টপাট রানী হ্যাঁ কামরে কি কইছান কা বলে আগো বৈদ্য বুঢ়া সদা 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 সুন্দর সাদা সাদা বলে বাবরে দেখো তো মোর স্বামী এনতা কি রাজি 8 দিন के 10 दिन हला न पड़ी रही छ जेते हमें चिकित्सा कोले भी केबे भी भल नहीं हबार इतार उपाय काना अछि ई समय भगवान का करि छान आगो हस्त नारी देखि प्रभु कहना राई कहना आउ न हबंती बचिते निश्चय होइब मोर रहना देखो आउ न हबंती बसते निश्चय होइब मोर रहना भगवान माबरे से रोगी प्रसन्न को देखो जनन काम होछ काम बोलिछन माबरे नाड़ी दिके चिपी देखले आर नहीं बाचे नो लास्ट हे गला ना आर केने बाची पारबा से समय रानी जाको कांदी पकौ छान माबरे सथे का मरि जिबे मोर प्राणनाथ सथे मरि गले आमे सभे विधवा हे जिमु ई समय गुलगुला हे के कांदी छान का बोलछ ई समय राधा देवी चिंता करू छन मने माबरे प्रकृति रे मते के भल पास के भल पास ई आठटा रानी रे माने भल पासन कि से राधा देवी समय भगवान देवी परीक्षा करि छ ई समय राधा देवी चिंता करू छन का बोले मते 4 दिन कट देथिले प्रभु हां मते 4 दिन टाइम देथिले मु हेतारे का हेला जेते दिन हेला जे नै आसबा हां बारी पागली ही जाउ छन हां जी जाके भलपति केंदा आसे ए बामु हैं यूट्यूब लागी छे ई पिलार कथा काना कहि पूरा वीडियो कॉलिंग रे आगो दीदी ये समय थे राधा देवी चिंता करू छन मोर प्रभु के केनु मैं गले पाइमी केनु गले पाइमी बोले आर गोपो छाड़ी के बाबरे से द्वारका नगर के जाउ छ बोले गले के द्वारका नगर के प्रवेश से गले देखि देले सही कदर रूप बाबरे से दुखरे से समय डॉक्टर काना बोली के कहू छन का बोलछ बस से वैद्य बुढ़ा काना बोली के कहू छन अष्ट बाट बंसी के का बोले केनता गले बचबे नहीं बच्चा बोली के कहलो न प्रभु हां हैं वैद्य बुढ़ा केनता गले बचबे हां सही समय वैद्य बुढ़ा कामरी के उत्तर देले का बोलछ दे तमे आस्था रानी रो बाबरे प्रथम रे से पूज रक्त के जे चुंबा का बोलो माने चुमा देगिरी से पूज रक्त के घिचबा बाछी टुण बाटे आर से पहा बाटे देगिरी जे मंथन कमरे दरगड़ी के नाम मारी देबा हां तापर जे कृष्ण भल है नाले तो सिड़ी ना हवा के कहर स्वामी के मारबा को सब मां माने ने बसी जान हां के कहर स्वामी के लात मारबा कहीं नहीं मरो रे बुआ ओह मां माने बसी जान माने ठीक कथा ना ठीक हो जो हटा सही समय चिंता कर अष्टपाट वंशी चिंता कर लक्ष्मी स्वरूपी समय चिंता कर जदि मुई मोर प्रभु करबा मोर स्वामी कर देहरे जदि मोर पाद बाजी गला हां मुई नरकगामी नहीं जाए नरकगामी हे जिबी आर कणा मुई प्रभु कर ऊपर जदि मोर स्वामी भगवान देवता ताकर ऊपर जदि मोर पाद पड़ी गला बोले मुई तो नरकगामी हे जिबी हैं माबरे सब रानी एंदागिर मन चिंता करू जितल के मन भीतर चिंता करू एई समय बाबरे से राधा देवी प्रवेश हे गले आ देखि देले आ अष्टपाट वंशी के कहू छन का बोल छन कामर के कहू छन बाबरे कामर के कहू छन अष्टपाट वंशी के ओहिले आलो आलो सखी माने ये धन कह गो बचन आगो 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 सखी माने ये सत्य कहे बचन आगो केते दिन हेलासी ये पड़ी रही छाती धन आर केते दिन हेलासी
ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଧନ যেতেবেলে রাধা দেবী পত্র ছন অষ্টপাট বাংশিকে বলে এরা কেতে দিন হেলা নন্দা পড়ি রহিছন আর তুমি মানে ডক 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 দেখুছ ইতির কিছু উপায় নাই করবার আলমাল যদি মরি যাবে আমার ভগবান মোর প্রভু এই সংসার আর রহবা নে রহে না রে ইতির উপায় কেডা আছে কার আছে সময় অষ্টপাট বাংশি মরিছন গোটে বৈদ বুঢ়া আসিଥିଲା বৈদ বুঢ়া কহি যাইছে যে পহেলা সে খাকে যে চুম্বা হে মানে মুখ বাটে তার পূজা রক্তকে ঘিচবা চুমা দেওয়া আর পাদরে বাবরে মন্থন করিকি যে মারবে মারি দেবা তারপরে ফল হবে ভগবান বলি কইছে মারবা কসলে মারি দেব কি করবা সব তো নরকগামী হিমা যেহেতু পতি ঈশ্বর পতি দেবতা বলি মানুছ মানুষান কি করবা আর কে সেই সময় বাবু ই জায়গা না আজ্ঞাঙ্গর প্রশ্নটি ଥିଲା সেই সময় রাধা দেবী চিন্তা কলে হে প্রভু গোলক বৃন্দাবন বিহারী মুই আর কাଣା করবি প্রভু এই সময় বাবরে আজ্ঞা যেন প্রশ্নটা করেছিলে রাধা দেবী চিন্তা করিছান তাহলে প্রাণীଙ୍କ আরত দুঃখ প্রমিত দেখু দেখু বাকে সহু সহো বাবরে মো জীবন পছে নরকে পড়ি থাউ জগত উদ্ধার হ আটা উধারা হো বাবরে প্রাণীଙ୍କ আরত এতে দুঃখে পড়িছন আমার ভগবান বাবরে প্রাণীଙ୍କ আরত দুঃখ প্রমিত এই দুঃখটা মুই সই পারমি নেই পারো মোর জীবন পছে যাও নরকে পড়ি যাও মুই পছে নরকগামী হই আসি আরে হেলে মোর পতি ভলে কি রহন মোর ভগবান ভলে কি রহন বলে বাবরে দুনিয়া দেখু থাও আর সেই সময়ে রাধা দেবী এগির বাবরে মুখ লগাই সখা যেগুলোকে তাঙ্কর পাদরে মন্থন করিছান প্রভুଙ୍କୁ শরণাগত করি সে সময়ে কৃষ্ণ ভগবান উঠি পড়ি আহা দেখি কহুছান দেখল तुमको आट्टा महजी में बिहा है दिली ঝিলাম নাই দেলা রে বুয়া एका जने के? राधा तेनु करी बाबरे तेनु करी राधा हेले बामांगिनी राधा कृष्ण हेले जीव परम बस बस। जुग जुग के अवतार इटा थिला आगे प्रश्न हेला गया बाबरे